गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू द न्यू ब्लॉग. आयचो ब्लॉग असा तो खूप दिसांनी हांव स्टार्ट करता, म्हणजे मदीं गॅप पडले आनी ब्लॉगूच करपाक मेळोंक ना. सो आयज आसा 19 डिसेंबर, गोंय मुक्ती दिन. तुमकां सगळ्यांक गोंय मुक्ती दिनाच्यो उनुनीत परबी. तुमकां इन शॉर्ट सांगता कितें आसा तें आयज. जे विठू माऊलीचो जो हरिपाठ आसा तो आयज आमगेर आसा हांगा मम्मीगेर. सो आयचो जो व्लॉग आसा तो हांव मम्मीगेरच्यान चालू करता. आनी जे डेकोरेशन जें केलां तें एक नंबर जालां, आमचें बेस्ट केलां डेकोरेशन. स्वीट आनी सिंपल म्हणटा तशें. आनी जें डेकोरेशन केलां तें आमचो क्लिफर्ड आसा, RC इव्हेंट्स एंड प्लॅनर्स. सो तेणीन केलां. तुमकां दाखयता पळय कशें आहा तें. आनी हें डेकोरेशन कशें दिसलें मागीर हें म्हाका कमेंट करून सांगा. सिंपल आसा आनी हें चड बरें दिसता. हांगा टेबल केला, ते टेबलाचेर एक क्लॉथींग घातला तें. सो अशें बारीकशें डेकोरेशन आमी करून घेतलां. आनी मागीर हांगासर त्यो दोनी मुर्ती येतल्यो विठू माऊलीच्यो. आनी मागीर थोड्याच वेळान भट येतलो. मागीर भट येवन ते पुजेक लायतलो. आनी मागीर दिसभर असोच प्रोग्राम आसतलो. मागीर एकदां पुजा जाली की मागीर दनपारां महाप्रसाद आसतलो. आनी सांजचें मागीर हरिपाठ आसतलो, म्हणजे एक 7 बी चालू जातलो. मागीर हरिपाठ जालो काय मागीर मातशी दिंडी आसतली. आनी असो आसा आयच्या दिसाचो प्लॅन. सद्या हांगा रांगोळी चालू आसा घालप आनी रांगोळी कंटिन्यू करता हांव हांगा. तें हांव कंप्लीट करता. तयारी चालू आसा रांदपाची. हांगा वेलची भाजप चालू आसा. दीदी हांगा वेलची भाजता. आनी फाटल्यान तुमकां दाखयता हांगासर जेवण चालू आहा. ना मावशी आत्ता न्हांवन येयला. रामकृष्ण हरी तुमकां सगळ्यांक, रामकृष्ण हरी. आनी आयच्या ब्लॉगाक तुमी सामको खूप प्रतिसाद दिया. आनी हेजे तोंड सदांच हेत, म्हणजे कोण कितें करताले तेका केन्नाच कितें आवडना. रामकृष्ण हरी म्हण ते. चला तर तुमकां दाखयता विठू माऊलीची मूर्ती. जस्ट अ मिनिट. मा 3-4 जाय खंय. नाल्यार स्ट्रेट हे कर, तांदूळ पोनाक हा ते. देवाक हार करपाची तयारी सध्या चालू आसा. म्हाका आनी काकीक दिला. एक हांव गुत्ता आनी एक काकी गुत्ता. एक देवाक आनी एक देवी. काकी पळय थंयसर चालू आहा काकीचें काम. आनी ह्या सायडींतल्यान म्हाजें काम चालू आहा. सो आतां रोकडीच पुजा चालू जातली. आनी मागीर तुमकां दाखयता कशी कितें आसता ती पुजा बीन. सगळी तयारी ऑलरेडी जाल्ली आसा. आनी देव आनी देवी सामकी मस्त दिसता, खुश. स्टार्ट हो बेश्टो कोण आपूण बेजार हाडटा दुसऱ्यांक, आपुणूच धड कांय करिना. सो तुमकां दाखयता मागीर पुजा चालू जाली काय तुमी बीन मागीर ह्या पुजेचो आनंद घेयात आनी आमच्या वांगडा ह्या व्हिडिओन आनी आयच्या हरिपाठाक तुमी जॉयन जायात. टील देन स्टे ट्यून्ड. सगळी तयारी ऑलरेडी जाला आनी तुमी देवाक पळयात कितले खूश दिसता. आनी हेका पळय कितें रे ती, कितें दाखय, कितें ती सांग मरे. आ विणा न्हू ती, चिपळी ती.
केशवाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः देवाय नमः ब्रह्मणाय नमः नमोदयाय नमः देवाय नमः वासुदेवाय नमः तद्ब्रह्माय नमः तद्धाय नमः तद्ब्रह्मणाय नमः सपत्नी तस्य शरीरो वाको मनः शुद्धि अर्थम त्रिवारो विष्णु स्मरणं विजयते गोपालचूडामणि करोतु हृदय ब्रह्मा सजुदा भेदविदालयः सेव्यस्ते ससि सर्वदा सकल मनोरथ सिद्धि अर्थम तथा जो कुलदेवता रामदेवता स्थानदेवता वास्तुदेवता आदित्यादि देवणे समाप्रभाणे तम गुणे देव सर्वराजो देवते शक्तये महादेव सागत शक्त महादेव चिन्तयामि नमो नमः वासुदेव 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 नमो नमः पुढे 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 हा तशी दोन तुम्ही लोक नाला घालून पाया पडा ना ना पूजा समाप्ती मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय जमयमदेशाय जपाय महादेवदय नमः जय निर्वागदेवदकाले कपाले दुर्गाश्वाददे सारदान मोददे यादे त्यासुदय दादाना चामुदश सबला अनुसरण काही तू मा अज्ञाप्रे क्षमकरा या वय दापद्या दादाभ्यो नमः यजमानाचा हे वडिलांच्या पुढे मंडळींना आरोग्याच्या ठिकाणी भोगले जाणारे आधी वादे काही क्लेशुला असेल तर त्या क्लेशाचा परिपालन करून हा मिती वाजवून कोणत्या प्रकारचे क्लेश या वय कुटुंब मंडळीला न पतेल त्या भिवून यांचे देवतांनी खबरदारी घ्या तसं सर्वात सांभाळ करा रक्षण करा कल्याण करा आणि बल करा सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. तर सगळ्यांनी जेवण बी घेतले आणि आता सगळे क्लीन बी केले आणि मागीर संक 7 सुमार हरिपाठ चालू जातलो. सो म्हाका दिसता आतां हांगा पळया तुमी रांगोळी जी सकाळी घातलेली ती पुसून आतां दुसरी रांगोळी घालता. तितून मातसो मावशेचो हातभार बीन लायला मावशेन आतां दाखयता तुमकां. मावशेन कसली रांगोळी घातला ती. आतां बेश्टे सगळ्याक घालूं नाका मावशे. हां मावशेन आतां पळय तो पाट घातलो पळय. हां ही ती महाराष्ट्राची रांगोळी. हां कोणी शिकयली तर ती तुका? युट्यूबान शिकयला सारके पाय.
विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला संतांचा मेळ गोपाळांचा डाव मांडिला सो आयचो जो व्हिडिओ आसा तो हांव हांगाच एंड करता. अशीच विठू माऊलींची कृपा आशिर्वाद आमचेर तुमचेर सगळ्यांचेर उरचो हेच हांव देवा लागीं मागता. आनी तुमी सगळीं इतलो म्हाज्या व्हिडिओंक आनी म्हाजेर इतलो मोग दाखयतात आनी इतलो सपोर्ट करतात त्या खातीर हांव तुमच्या मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. अशीच सपोर्ट करात, लायक करा, शेअर करा आनी कॉमेंट करा. आनी अजून पर्यंत कोणी सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करात. We'll see you in the next video. Till then, stay tuned. Bye bye.